Des populations d'origine, les chercheurs ne savent que peu de choses. Il s'agirait à en croire certains récits de peuplades appelées Bafour. À la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, la savane commence à disparaître pour laisser progressivement place au désert. واستمر إلى غاية القرن السادس عشر، فإذا انتقال كان موجود، ولكن هناك من سكان الصحراء الذين تأقلموا مع المناخ الجديد وأصبحوا عبارة عن رحال يتنقلون بحثا عن الواحات وعن الماء. كان يجب انتظار دخول الجمل لنعرف استيطانا جديدا للصحراء، خصوصا من طرف شعوب وقبائل بيضاء، يعني بيضاء البشرة، وهي التي ستعمل على اكتساح هذا المجال بفضل الجمل الذي كان يوفر لها وسيلة للنقل، وسيلة كذلك لاكتساح المجال وغزو مجالات صحراوية، وخصوصا سبل العيش. Au début du 1er millénaire avant Jésus-Christ et malgré le climat hostile, plusieurs vagues de migration viendront peupler le Sahara. Les nouveaux arrivants sont des nomades berbères, des Sanhaja convertis à l'islam à partir du 8e siècle. عندما أصبح الإسلام جزءا من المنطقة أصبح كذلك منتجا للحضارات، وهكذا لاحظنا منذ القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي أصبحت الضفة الشمالية للصحراء منتجا لعدد من المدن الكبرى كشيجلماسة، كتمدلت، كنول لمطة التي تسمى الآن ربما هي موقع أسرير قرب قلميم، تاغاوس التي ستخلف نول لمطة. 2 siècles plus tard, Abdullah Ben Yassine, un théologien de Sijil Massa, vient prêcher chez les Berbères Sanhaja et s'impose comme guide spirituel. Quelques années plus tard, de ce mouvement religieux naîtra la dynastie des Almoravides. Elle régnera jusqu'au milieu du XIIe siècle sur le Sahara et sur une grande partie de la péninsule ibérique, de la rivière Sénégal à Saragosse. وصول الإسلام أعطى دينامية جديدا وأعطى بعدا جديدا حضاريا، هو الذي نفسر به الأحداث التاريخية، بمعنى أن قيام دولة المرابطين جاءت من أعماق الصحراء، من هذا المجال الصحراوي. وسنلاحظ بأن مع الحركة المرابطية ستتأسس أول دولة على المستوى السياسي مركزي قوية تمتد إلى الأندلس والأطراف المغرب الحالي، وسنجدها كذلك تؤسس على المستوى الروحي والديني يعني التوحيد على المستوى المذهبي، وهذا مهم، يعني التوحيد على المستوى المذهبي الديني، أي المذهب المالكي السني منذ المرابطي إلى حد الآن. L'expansion de l'islam suivra au 8e et au 9e siècle les routes du commerce caravanier. Ces commerçants ont été les premiers à relier le Soudan, pays de l'or, avec l'Afrique du Nord. ظلت العلاقات بين الجنوب والشمال، القبائل تنتقل إلى الشمال من الجنوب وقبائل من الشمال إلى الجنوب، وعلاقات بين تجارية من عقفة نهر النيجر إلى الجنوب المغربي إلى الشمال إلى آخره. طبعا الحال في العهد المريني استمر نفس الشيء، ولكن الذي استجد أن أهم هجرة بشرية غيرت تاريخ الصحراء الكبرى هي هجرة بني معقل الذين هم عرب هلاليون. Aux premières vagues de population du Sahara s'ajouteront celles des Banu Hilal et des Banu Salim venus du Hijaz au XIe siècle. Ils seront suivis 200 ans plus tard par les Arabes Maqil originaires du Yémen. سيكون هناك يعني مزيج وتمازج وتثقف كبير ما بين المجموعات الصنهاجية والمجموعات العربية المعقلية، وهذا التمازج وهذا التثاقف هو الذي سيولد لنا الثقافة البيضانية أو يعني la culture maure. Appelée aussi Bidania, cette culture est un brassage ethnique et culturel des traditions arabes, berbères et sahéliennes. Elles cohabiteront, s'enrichiront
et les spécificités de chacune donneront naissance à une véritable hiérarchie sociale. لاحقا وقعت هزائز، يعني وقع تدافع بين المجموعات اللي تنتج عنه أن أصبحنا أمام مجتمع فيه نوع من التخصص الوظيفي، في قبائل تحمل السلاح، وفي قبائل تهتم بالعلم والتعليم، وفي قبائل تسمى تابعة أو تمارس المهن، يعني إما مع يعني مع الفصيل الأول اللي هو محارب، أو تحت لواء قبائل الزاوية. Parmi les nombreuses zaouïas du Sahara, celle du Cheikh Mohamed El-Mami Ould El-Filali. Nous sommes dans la région de Jelwa, à 300 km au sud-est de la ville de Dakhla. Sur ces plaines désertiques, des disciples perpétuent encore la tradition soufie de ce cheikh disparu il y a près de 2 siècles. Lieu de retraite spirituelle pour de nombreux mystiques de la région, Jelwa jouit d'un aura particulier. Si Cheikh El-Mami Ould El-Filali est enterré dans sa zaouïa, à quelques kilomètres d'ici, ses nombreux disciples reposent sur ces terres. Jelwa est depuis 3 siècles un haut lieu de savoir au Sahara. Elle abrite aujourd'hui l'une des dernières écoles coraniques nomades, les Mahadra. Cheikh Zemragui est l'un des gardiens de cet héritage. Il dispense son enseignement dans le strict respect de la tradition bédouine de ses ancêtres. المجتمع فعلا مجتمع بدوي وآثاره الحضارية كانت الرياح والأمطار كفيلين بأن تمحوها، ولكن مع ذلك هنالك بعض الصمود لهذه الآثار، وطبعا لا يوثق عندنا إلا ما هو من زمن العلويين من عند مولاي إسماعيل. محمد عبد الله بن البخاري من الفلالي رحمه الله يقول في النظم عنده في اللغة الحسانية يقول فيه: وأحكام مالك مالي صناديق مغربنا وإحنا خاطرينها. أحكام مالك مالي صناديق مغربنا. والشيخ محمد المامي رحمه الله الأرض المغاربي وإلى آخره. معنى كانت الناس كلها إذا نسبت أنفسها فإنما تقول المغربي الباركي النسبي، وإذا تكلمت على علاقة فإنها تتكلم على علاقتها مع المغربي فقط. هذا ما وجدنا في آثاره. Entre ses mains, un trésor inestimable. Des manuscrits de grands cheikhs soufis et quelques pages rescapées de traités de sciences, de théologie, rapportés des villes impériales voilà 3 ou 4 siècles par des shurfa. Encontramos no muchas, pero familias sherifianas en el sur. Los que conocemos, Sheikh Mohammed Fadel, etcétera, se remontan también al profeta, por esa misma vía que hemos comentado antes. En cuanto a las características, pues son parecidos, solo que los que habitan en ciudades, pues tienen más contacto, digamos, con la civilización, entre comillas, sin que eso quiera decir que en el desierto no hay civilización. En el desierto existe una madrasa riquísima en contenido, me refiero, existe una biblioteca magnífica que se trasladan a lomos de camello, existen en las ciudades de Walata, Chinguetti, etcétera, Guadán, una biblioteca estupenda de libros manuscritos, cuidadosamente, primorosamente realizados. Es decir, el saber está en el sur de forma un poco diferente. Plus au nord, à une centaine de kilomètres de la ville de Smara, la Zaouïa de Sidi Ahmed El-Rgibi, surnommé Moul Habchi en référence à son lieu de retraite. Même éloigné du centre du pouvoir et des villes impériales marocaines, Sidi Ahmed El-Rgibi, ses ancêtres et sa descendance ont préservé les attaches avec leur région d'origine au nord à travers les liens spirituels. وكانت هناك مناطق اللي هي محمية
قريبة من فاس ومراكش، وكانت هناك مناطق تحمي ذاتها بذاتها، ولكن هذا لا يعني أنها لا ترتبط. أكبر ارتباط كان ما بين المغاربة ككل والمغاربيين ككل، والارتباط الديني. لما كيكون الإنسان أنا كيصلي كيقول الله ينصر السلطان ويهد الوطن، لا علاقة له بسلطان ولا يعرفه، ولكن يسمع بأن هناك سلطان مسلم مؤمن كيحكم واحد الدولة اللي هي كبيرة بالعدل وكذا، كيدعي ليه ولو ما كيعرفوه. Sidi Ahmed Rguibi, descendant de Sidi Abslam Ben Mchiche, repose aujourd'hui sous ses stèles. Né à la fin du XVIe siècle, il a réussi à propager le message de la tariqa de ses maîtres du Nord dans les confins les plus reculés du Sahara. رقيبات سلالتهم تنتمي إلى مولاي إدريس. هذه شجرة معروفة، أصلهم مغاربة محض، ما فيها سياسة ولا فيها نفاق ولا فيها كذب، لأنه من هون مع سيد أحمد الرقيبي من الحبشي إلى سيد أحمد الرقيبي اللي في الخراويع إلى سيد أحمد الرقيبي اللي في الرقيبة، من فم المراكش من فم إلى مولاي إدريس. Básicamente, estos santos se producen a partir del siglo XII, que es cuando la gran explosión del sufismo llega a Marruecos, entrando por arriba, y aquí aparecen pues los movimientos de las taricas, y que son las que crean polos que luego se expanden. Es decir, hay un maestro que enseña a discípulos que a su vez como pequeñas células que se van reproduciendo, ¿no? Un schéma qui illustre parfaitement le saint Sidi Ahmed al-Arossi. Ce descendant des Chorfa Idrisside est arrivé dans la région d'Oued Dahab quelques années avant Sidi Ahmed Rguibi. Sa grande piété lui a valu le respect de toute la population de la région. يعني سيدي أحمد الرقيبي أو العروسي أو الأولاد السبع أو توباث أو فلالة وغيرها من الأشراف الموجودين اليوم في الصحراء، هذو كانوا امتداد في الحقيقة للأشراف اللي موجودين في الشمال، يعني إما انتساب للشرفاء الأدارسة أو للعلويين. هذو أساس النسبين الأساسيين في الأقاليم الصحراوية. وهذا معروف أن أيضا من الأشياء اللي يعني تحضر بها الدولة المغربية في المناطق النائية هو يعني هذا الجانب الروحي. No se puede entender en el mundo magrebí la política fuera de la religión, porque como es muy bien sabido, el Islam es una forma de vida además de una religión. ما يوجد فيهم رجاج يقرأ القرآن والله يعرف العلم إلا وقاري في الداخل، وقاري أنا والدي رحمة الله علينا عليه من الناس المتخرجة من جامعة القرويين عام 1892، ولا هو واحد كثير من الناس. Pour les tribus sahraouis, les routes du Nord ont toujours été celles du savoir, mais aussi celles de la survie pendant la sécheresse et la famine, et parfois un refuge en période de troubles et de guerre. Au fil des siècles, les brassages entre tribus du Nord et du Sud n'ont jamais cessé, et à ce jour, pareil brassage reste visible dans presque toute la région du Maroc, comme ici au cœur du Haouz, dans la région de Ben Guerir, dans le douar d'Erguibet. كلهم صحراوي، كلهم اللي قال مو صحراوي يقول انا ماني صحراوي، كلهم بالحق جو بكري ايام السيبه جونا. هذا هو التاريخ ديالنا. بونا صحراوي حقيقي ما فيها حتى شي حاجه، وجاب ثلاثه الخواتات وجوج خوت، جا غا على ظهرو، رافدهم غا على ظهرو من الصحراء، رافدهم على ظهرو، وتم جا يكحز 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 الى هنا هذا الطراب وقعد فيه. جا هاربه الجفاف الجفاف ما كان ريحه الزرع ما هو خالق والدقيق ما هو خالق.
أنا عندي طرف من قبيلتي اللي هي قبيلة الزرقي، وجيت في محل يسمى الحصية، يعني يبعد عن مراكش تقريبا ب40 كيلومتر، والطرف منها في الساحل الأحمر في العمليات السوية، والطرف منها في زمور الخميسات، وهذا ينطبق على جميع القبائل بدون استثناء. الإنسان يعني يفقد بعض مثلا الإمكانيات فيتجه نحو الجهة التي يرى فيها يعني علاقات وأصل علاقات يعني اجتماعية وروحية وسياسية إلى غير ذلك. ولذلك هو لما يعود يرحل إلى الحوز يعرف أين ذاهب، ماشي إذا مشى مثلا القرارة أو كولوم بشار أو مشى القبائل يعني المرازيق في جنوب تونس، القبائل الصحراوية اللي استقرت في الحوز كلها طلعت مع السعديين، أولاد مطاع، ذو بلال، أولاد السباع، أولاد دليم، يعني الشبانات وغيرها كلها عمرت الحوز، سواء شمال مراكش أو جنوبه، بفضل هذا الصعود مع قوة الدولة. وهي القبائل أيضا، وهذا نسيناه ربما، هو القبائل اللي كانت تواجه المد الإيبيري والجهاد. إذن هذا هو سبب وجود أيضا من أسباب وجود القبائل أيضا الصحراوية في شمال المغرب، هو أيضا الجهاد في السواحل، سواء بين يعني الصويرة ومزاقان أو حتى ناحية الغرب. À partir du XVe siècle, les routes commerciales du Sahara et ses côtes atlantiques attisent les convoitises des Européens. En 1476, les Espagnols occupent les îles Canaries. À partir de ce jour, leur soif de conquête ira croissante. الحدث البارز هو اللي غادي يشكل لنا العقدة أو النقطة ديال البداية ديال مشكل الصحراء المغربية، بالضبط في سنة 1478. في هذه السنة ناض الملك الإسباني وصيفط واحد البعثة إسبانية عسكرية لدراسة إمكانية التوغل في الجنوب المغربي. هذا الحدث كيأرخ الوصول واحد المبعوث صيفطو الملك الإسباني يدعى غارسيا دي هيريرا، دخل بالليل تقريبا مع 12 ديال الليل لسواحل الصحراء المغربية، بنى واحد الكوخ خشبي وسماه حصن سانتا كروز دي ماربيكينيا. L'essentiel, c'est ce qui s'est passé en Europe en tant que mouvement expansionniste sur le plan économique à travers les océans, la découverte de l'Amérique, etc., qui a nécessité, bien sûr, de la part des Ibériques, qui étaient les plus agressifs, bien avant la France et la Hollande, de pouvoir effectivement chercher des territoires et des marchés nouveaux. Et c'est ce qu'ils ont fait en arrivant à la côte atlantique. Ils se sont arrêtés à différents endroits, pas seulement Santa Cruz de Marpaqueña, ils se sont arrêtés notamment à Safi, notamment à Tanger, notamment plus loin sur la côte africaine, je dirais atlantique. في عام 1524 هاجم الشرفاء السعديين وقبائل الصحراء المغربية هذا الكوخ وخربوه وأحرقوه وطمسوا معالمه، أي اجتثوه من جذوره، فلم تبقى له لا معلمة ولا أي أثر إلى حدود يومنا هذا. القبائل الصحراوية ما كان عنده فرق حقيقة مع القبائل المغربية، كانت كاملة مغاربة. حقيقة أنها كانت ضد الاستعمار، ضد النصارى، ولا يمكن النصراني يدخل الشواطئ، هذه الشواطئ الصحراوية، ما هو بأمر من أمير المؤمنين. إذا جاء أمر من عند الملك يخلوه إلى ما جاء أمر يقوموا عليه، حقيقة يقوموا يجاهدوا. 4 siècles plus tard, l'Espagne, plus expansionniste que jamais, déclenche la guerre de Tétouan. Le Maroc sort vaincu et affaibli de cette guerre colonialiste. L'Espagne peut dicter ses conditions. في عام 1860 أصبحت إسبانيا مزهوة
بانتصار مقرون بالمساعدة البريطانية والفرنسية. هنا استيقظ الحلم الاستعماري الإسباني اللي كان في عام 1478 استيقظ في عام 1860. فرضت على المغرب معاهدة السلم، فرضت عليه يخلص غرامة مالية 100 مليون من الفرنكات آنذاك، وطلبت من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن باش يعطيها أو يتنازل على قطعة أرض في الجنوب المغربي لبناء الحصن. جات لجنة مغربية وإسبانية يلودوا سانتا كروز، ولكن لم يوفقوا لمكانه وعادوا. ولما وجدت إسبانيا منطقة تيفني اختارتها وقالت أنا هي سانتا كروز دي ماربيكان، هي الحقيقة ما هي. في عام 1873 عندما اعتلى العرش مولاي الحسن الأول، وجد أمامه ملفات، وملفات ضخمة وضخمة جدا. الوجود الفرنسي بلاله مغنية، المعاهدة ديال التجارية ما بين المغرب وبريطانيا ديال 1856، البقايا ديال الديون ديال المترتبة على حرب تطوان، ثم مشكل آخر اللي غادي يظهر كبير، مشكل ديال الحماية القنصلية، ثم مشكل آخر ديال تضاعف بل تهافت الأجانب على استكشاف سواحل المغرب الجنوبية. ثم استفقت إسبانيا على زوبعة بل على حدث جديد، وهو في سنة 1878 عندما أرسلت بريطانيا بعثة، بل ساعدت هذه البعثة بالمال وبالخبراء لاستكشاف سواحل المغرب الجنوبية في شخص التاجر دونالد ماكنزي. Ce commerçant écossais, également explorateur, aventurier, débarque sur les côtes marocaines du Sud. Son objectif, établir un comptoir commercial près de Cap Juby, l'actuel Tarfaya, et s'accaparer une partie du commerce caravanier. قالوا رجال الدين عن هذا ما هو بأمر السلطان، عن خاصنا نقوموا ضد هذو الناس. اتفق الجماعة على تحرق الأكواخ، هذوك الأكواخ، وتطوع رجلان هما محمد ولد السيب الخير وإبراهيم ولد أبو بكر بن بيركات، يزرقيين، هذو كانوا يزرقيين، هي الحقيقة الجماعة اللي يزرقيين، واللي كان متريصها بعد اللي نادبهم لذا عبد الله ولد علي بيبه حقيقة، لأنه عقب داروا السلطان قايدوا أعطاه ظاهرة أعطاه قائد. حقيقة قاموا حرقوا ذوك الأكواخ. Cette résistance ne freinera pas les appétits de l'explorateur de la couronne britannique. Mackenzie reviendra à la charge et finira à force de manœuvre par construire son comptoir commercial qu'il baptisera Cassamar, un bâtiment qui trône encore aujourd'hui au large de Tarfaya. فاش جاو الانجليز واختاروا الموقع، كانت كاينه واحد الجزيره صخريه واختاروا الجزء الجنوبي من هذه الجزيره لاغراض معروفه، لانه فاش كيجيو البواخر كان كيجيو من هذا الجانب يعني الجنوبي، وكانوا كيوقفوا مباشره يعني امام لا كازامار. واللي كان في هذيك المرحله هو ان البحر يعني كانت المدينه بعيد جدا عن كاسامار، لدرجه انهم كانوا كيستعملوا واحد القوارب صغيورين، باركوات صغار، باش ياسيريو لا نافيت ما بين المدينه ولا كازامار. الاختيار ديالها والوضع ديالها وسط يعني المحيط هو انه لغايات امنيه صرفه. L'Espagne, qui devine les véritables intentions des Britanniques, prend les devants, débarque sur les côtes du Sahara et proclame en 1884 un protectorat nommé Rio de Oro. 3 ans plus tard, elle étendra sa présence à la Seguia el Hamra. الإسبانيين
بقاو في الذاكره ديالهم الوجود العربي 711 سنه ما بغاش يتمحى لهم من الذاكره ديالهم. ملي دخلوا هما وبناو هذا المركز ديال فيلا سيسنوروس سماوه باسم ديال واحد الراهب اللي كانت عيناته الملكه الاسبانيه ايزابيلا، وطلبات منه باش يتعقب المسلمين اللي جراو عليهم من الاندلس وجاوا لشمال المغرب، سماتهم المرتدين الخارجين عن الدين المسيحي. بعد ظهر على مطار العالم ديالهم جمعتين القبائل اللي هي موجوده في المنطقه انذاك اللي موجوده في النواحي، هي الناس اللي جمعوا عليهم فيهم اولاد دريم، فيهم رقيبات، فيهم تلاميذ الشيخ معين، بعض ولاد الشيخ معين اللي كانوا موجودين في المنطقه، ولقاو القبض على الاسبانيين وسلموا للشيخ معين في السماره، واتصل معي حسن لوان رحمه الله وسلموا له. Conscient du danger de la double présence étrangère sur les côtes marocaines du Sud, le sultan Moulay Hassan Ier entreprend un voyage qui le mène d'abord à Tiznit. Là, il rencontre les chefs des tribus sahraouis et les met en garde contre la menace européenne. La mitad del siglo XIX es una etapa muy importante en la historia del imperio sherifiano, sobre todo con la llegada al poder de Moulay Hassan I, que va a iniciar un proceso de ordenar el territorio y imponer, o no imponer, sino impulsar unas políticas de ordenación de tribus y de intentar ligar el sur el sur extremo al Magzen. Hassan I se conoce como que gran parte de su reinado lo pasó a lomo de su caballo, intentando liderar este proceso y tratar directamente con los representantes de las diferentes tribus del sur. Celui qui deviendra plus tard l'un des grands représentants des sultans du Maroc dans le sud est né sous les cieux du Haoud mauritanien, près de la ville de Ouellata. C'est de cette emblématique zaouïa érigée à la demande du sultan au cœur de Smara qu'il lancera l'appel au djihad contre les colonisateurs. Une grande partie de la correspondance du Cheikh Al-Aynin avec les sultans alaouites est précieusement gardée à ce jour dans cette zaouïa. الشيخ Al-Aynin جاء 1865 وجد الشيخ سيد أحمد الرقيبي ولي مدفون ذيك الساعة. وجد الشيخ سيد أحمد العروسي ولي ومدفون ذيك الساعة، لأن الشيخ سيد أحمد الرقيبي له 600 سنة متوفي. الشيخ سيد أحمد العروسي سابقه ب 75 سنة متوفي. أولياء الشيخ Al-Aynin ما ساد هذا المنطقة إلا خرج. Fils d'un grand marabout, Al-Aynin acquiert très jeune une réputation de sainteté. Excellent prédicateur, il réussira à mobiliser toutes les tribus du Sahara. Lorsque arrive un zaoui qui plaide la cause djihadienne, il va de soi qu'il va trouver un écho positif chez les tribus. Donc, celui qui porte le djihad, ce sont d'abord les tribus, parce que c'est un objectif considéré comme étant noble en soi, et aussi c'est une nécessité absolue. Donc, effectivement, arrive Al-Aynin, et donc il sait aligner la cause des tribus, ce qui lui a permis d'avoir une assise auprès de ces tribus. Et ils ont porté les armes en vue de chasser effectivement la présence française et espagnole. الشيخ Al-Aynin قال بأن الاستعمار نازلة كبرى وأن بلاد الإسلام ينبغي أن تدافع عن البلاد، وأن الخضوع للاستعمار لا سيما في ظل وجود سلطان له هيبة وبيعة ومكانة لدى مسلمي المنطقة ينبغي أن لا يتم ذلك. إذن قاد هذا المشروع، وبالتالي هو مشروع منخرط في تقليد
إسلامي يستند إلى سلطنة مركزية في هذا الجزء من بلاد المغرب الإسلامي. وقد كان إذن الشيخ مالعيني يجسد التقليد العلمية الصحراوية العريقة المتأسسة على الروافد الثقافية المغربية الذي تراكم منذ 7 قرون أو 8 قرون. عرف بأن فرنسا وصلت بين المقرين هذا بين معاه 220 كيلومتر من ندر من السنغال. الغرض عندها هي محاربة أولا، لأن هذه الجهة الشرقية المحارب فيها اللي هو رقم 1 هو قبيلة الرقيبات. جهة الجنوبية الساحلية أول قبيلة فيها كذلك هم أولاد دلين. هذه الشواطئ فيها هيئة الحسن، فيها الزركيين، فيها العرسيين، فيها ولاد دلين، فيها الجهة الشرقية من الشمالية الشرقية فيها قبيلة توس. Par Daher, le sultan Moulay Hassan ne tardera pas à en faire son représentant officiel au Sahara. Un leader spirituel et politique rétribué chaque mois par l'État. السلطان مولاي الحسن الأول يقوم بزيارة أخرى إلى سوس في سنة 1886 لتأكيد سيادته للبريطانيين وللإسبانيين على هذه المنطقة. وصل حتى لواد نون واجتمع بشيوخ القبائل، جددوا ليه البيعة وأعطاه ما ترتب عليه من ضريبة من أعشار وزكاة، وأقسموا أمامه. جاه وفد من إزرقيين وعين منهم قائد هو عبد الله ولد علي بيبه، وقاضي هو إبراهيم ولد مبارك. عينهم منهم وقال لهم عنكم الإنجليز راهم ما هم جايين كتجار، هم جايين يدوروا يحتلوا أرضكم، ولذلك خاصكم تقاوموهم. Les représentants des différentes tribus sahraouis sont invités à se retrouver à Glmim, grand centre commercial et caravanier de la région. Le sultan Moulay Hassan Ier les recevra dans cette qasba, celle de l'un de ses représentants à Ouadnoun, le Qaïd Dahman ou le Beyrouk. هذا هو المحل اللي كان فيه مولاي الحسن الأول اللي جاء، لأن مولاي الحسن الأول جانا 2 المرات، واحد المرة فوت 15 يوم مولاي الحسن الأول وعاود رجعوا فوت أشهر باش يتفكر أحوال الرعية في الصحراء، لأنه كيف قلت لك القائد دحمان هو اللي كان عنده جيش، وكان هو اللي كتجيه المعلومات من الصحراء ويتلقى المعلومات. Cómo se analiza el poder político del sultán en esta época, porque no podemos decir que existiese una autoridad central o un poder en sentido contemporáneo, sino cuál es el tipo de poder. Y el Mohamed Tosi lo ha estudiado de manera muy brillante, un poder a través de la información. El sultán controla directamente todo lo que está pasando en el territorio, es informado. Son unas redes de información fantásticas las que posee y continuamente él sabe lo que está pasando en estos territorios, aconsejando lo que se debe hacer, y hay una relación directa entre sus representantes o delegados, podríamos llamar, en el territorio y él. الشيرة جاي من صويرة في هذاك العهد، هذا الغطاء القدام هذا يبين لك على أن هذه الحضارة اللي موجودة في الصحراء امتداد ديال الحضارة اللي كاينة في هذه المدن المغربية، ما كاينش فرق، لأنها لو كانت مثلا كاين فرق كيبان لك على هنا ماشي بحال هذا مثلا تشوفين في فاس، تشوفين في مراكش، تشوفين هذا دليل على أن كان ارتباط قوي ماشي من دابا، يرجع كيف قلت لك ل 300 سنة، ماشي شي حاجة اللي هي.
هذه الظروف توفى مولاي الحسن وعاد بلو مولاي عبد العزيز ابنه، وجاءت حامية عسكرية من جيش مولاي عبد العزيز، وعينوا 3 قياد من يزرقيين. إبراهيم ولد مبارك اللي كان قاضي عينوه قايد، ومحمد ولد البلال، وسليمان ولد بوجمع ولد الجيلاني، هذو قياد، وبابا أحمد ولد سيدي يوسف أمين على الجميع كامل، ومبارك ولد سيدي صالح المجاطي قاضي، وعين قاضي هو اللي عاد ولد إبراهيم ولد مبارك هو اللي عاد قاضي. Pendant des siècles, au sein de chacune des tribus, les familles ont préservé jalousement les dahirs de nomination de qaïd, de juges, les correspondances avec les sultans. Les sultans qui avaient des représentants dans chacune des régions du Maroc, comme les plus reculés dans les confins du Sahara. إبراهيم ولد مبارك باصدقاء ديالهم اللي كانوا ولاد عمو، كاين محمد البلال وكاين سليمان ولد بوجمعه، كان تم تعيينهم قياد في المنطقه بحكم انهم هما القبيله اللي متواجده هنا بطبيعه الحال مع القبائل الاخرى، مع الشيخ، مع العليل، مع عيد الحسان، مع الفويكات، مع المجاط، مع الميار، هذو كاع قبائل كانوا متواجده في الساحل خاصه في المنطقه ديال الطرفان. خالقين روابط وظواهر عند زرقيين، وظواهر عند توبالت، وظواهر عندنا احنا هذو مجاط عندنا. ها ظاهر راهم فيه المسائل كاملات اللي كانت تربط القبيله باسم القبيله معها والملوك، وكانوا فيهم الناس اللي هما رؤوس القبيله مذكورين فيها يقولوا له القايد السي صالح، ويقولوا له القايد عثمان المجاطي، يقولوا له هذو كانوا مذكورين، هذا واحد منهم يعني يرسموا هو الملوك. كانوا يهدوا لهم، يمشي من هو الوفد معانا ويهدوا لهم، يقولوا لهم المعايزات الزرق، المعايزات الزرق، يديهم وفد من القبيله للملوك في الشمال، هديه يهدوهم. Hay un problema de manuscritos, existen manuscritos evidentemente, lo que pasa es que están bastante dispersos y el problema para los investigadores es precisamente la dispersión de estos manuscritos que están en posesión de las familias, son colecciones privadas y tienes que contar primero con el permiso y que estén de acuerdo con la investigación, pero existen manuscritos, existen las relaciones, existen libros de contabilidad y existe hay tres ejes fundamentales de investigación para el siglo XIX, que son 3 casas, entre comillas, importantes que mantienen una relación más directa con el poder central, que sería, por un lado está la familia de Sheikh Melaynin, por otro lado está también Sheikh Beirut y por otro lado también está la Maison de Elie. Son las 3 grandes familias que con el sur son, como podríamos decir, el lazo de unión con el Maghzen. مع بداية فترة حكم السلطان مولاي عبد العزيز في سنة 1894 أول عمل يسجل في صحيفة هذا السلطان الشاب آنذاك وهو استخلاص ساحل طرفايا من يد الإنجليز في سنة 1895 ملي وقع المغرب واحد المعاهدة مع النقالزة. Les Britanniques se retirent. Donald Mackenzie accepte de rétrocéder au Maroc le comptoir commercial de la Cassamar contre 50 000 livres de l'époque. Ce traité maroco-britannique de 1895 stipule également qu'aucune puissance ne pourra avoir des prétentions sur les territoires allant de Ouaddra à Cap Boujadour parce qu'ils appartiennent au Maroc. مولاي عبد العزيز صيفط واحد الوفد مخزاني برئاسة الابن العم ديالو مولاي إدريس، وقع لقاء في السمارة عند الشيخ ملعين، وظل حاجب الملك
بن يعيش ولد عم الملك مولاي إدريس رحمهم الله بجوج، وجابوا 5000 قطعة من السلاح ومشاو كيهاجموا المراكز ديال فرنسا فين؟ في تيجيكجا، في أكجوجت، في تيشيت، في ولاتا، في تاغانت، في الحوض، في أضرار، في شنقيط. وقع حرب طاحنة لا يمكن الخوض فيها، وطاحنة جدا شاركت فيها جميع القبائل بدون استثناء، وطبعا كان حاضر فيها ولد عم الملك والسلاح جا من عند الملك. الفرنسيين يعني تارت التائرة ديالهم بهذه الهجومات، وهي اللي غادي تعطينا السبب المباشر لاحتلال الدار البيضاء واحتلال وجدة. En 1907, les troupes françaises arrivent en grande pompe en terre marocaine. Ce sont les prémices du protectorat. Plus au sud, Cheikh Al-Aynin, armé et financé par le sultan, continue de résister aux Espagnols, mais les Français ne sont pas loin. العارف بالله والدال عليه العلامة الجامع السيد ماو العينين أيدك الله والسلام عليكم. وبعد من احتمى بكم يقول فقد احتمى بنا. الشيخ ماو العينين جاء هذا الكتاب وهو يناجز الثمانين. فرنسا تطالبه بالمفاهمة معها، إسبانيا تطالبه بالمفاهمة معه، هو لم يقع مع مفاهمة مع إسبانيا ولا مع فرنسا، والسبب هو يقول لهم أنه هو مبايع للسلاطين العلويين وعنه تحت الأمر، أمر ما جاء من عند الملوك العلويين أنه ما يقدر ينفذه ولا عنده فيه تدخل. فرنسا باختصار دخلت للساحة في عام 1998، دخلت احتلت بلاد أضرار وعرفت على أن الخطر يكمن في قبائل الصحراء. Le Maroc est cerné de toutes parts. Le sultan Moulay fait d'être en grande difficulté et l'instauration du protectorat n'est plus qu'une question de temps. Le Sud résiste. بلادين قالوا القويشيش هو أول معركة خلقت بين الرقبات وفرنسا سنة 1902، وسنقت ويدرارت سنة 1902، سنقت كجوجت 1903، سنقت المطلح في الحوض 1903، سنقت ام التونسي 1904، سنقت الابيار البيض 1906، سنقت حميم 1906، سنقت الحفرة الأولى 1907، سنقت ودان الحوض 1908، سنقت الكيدرية 1909، سنقت القلايم 1910. دعم الأسلحة وما يحتاج به المجاهدين من الماكول ومن الملبس ومن الغرطات، هذا كامل كان يجي من الداخل. ما هو المعمل يعدلوا منه ذا، ولا هو المصنع ديال الأسلحة، هذا كان يجي من الداخل. وفي ذاك التاريخ حسب اللي يقولوا كان السلاح ينباع في الأسواق في مراكش في قدير في قليميم، هذا ينباع علنيا، الناس يشتروا الأسلحة فهم، وكان تجيهم المجاهدين في المغرب مرتبط الجنوب بالشمال. Et lorsque Al-Aynin est décédé, son fils est passé à la vitesse supérieure. Il a revendiqué la notion de pouvoir théocratique et il a fait en sorte qu'il porte le djihad, son point culminant, en allant chercher à segmenter l'espace d'abord saharien et nord-saharien atlantique, notamment en allant à Marrakech. Et à Marrakech, il va effectivement prendre Marrakech et s'installer à Marrakech jusqu'à ce que l'alliance entre les grands caïds et le pouvoir français finit par le chasser. Ça a duré très peu de temps, à peu près un mois, mais bon, c'était largement significatif de la notion de djihad tribal tel qu'on pouvait l'analyser, le conceptualiser tout au long du 19e siècle et avant le 19e siècle, et dire voilà comment la notion d'État pouvait être définie et conçue jusqu'alors. En 1913, une colonne française bombarde Smara et détruit partiellement la zaouïa du Cheikh Al-Aynin. Son fils Ahmed El-Hiba se réfugie dans l'anti-Atlas sur les hauteurs du village de Kerdouz près de Tiznit. Il poursuit la résistance contre les Français qui auront réussi auparavant à imposer le traité de Fès pour l'instauration du protectorat. Le
sultan Moulay Hafid s'engage à ne conclure aucune alliance avec un autre pays et à ne contracter aucun emprunt d'une autre puissance. Les pouvoirs du gouvernement français au Maroc seront détenus par un commissaire général de la République. Dans la foulée, l'Espagne obtient le contrôle de la région du Rif et de Sidi Ifni. وبعد توقيع عقد الحماية أرسل السلطان المولى عبد الحفيظ رسالة إلى الشيخ أحمد الهيبة يطلب منه أن يتزعم الجهاد ويبين له في هذه الرسالة أن الحماية فرضت عليه وأنه وقع عقد الحماية مرغما. Nous sommes en 1927. Le sultan Sidi Mohamed succède à Moulay Youssef. Le jeune monarque, sous-estimé par l'autorité coloniale française, est décidé à résister. Il est jeune, inexpérimenté, mais il sait qu'il peut compter sur la loyauté des tribus du Sud. الشيخ مربيه ربه ظل يقاوم هنا انطلاقا من هذه القلعة كردوس إلى سنة 1934 ويجب أن نتذكر أن هذه السنة تعد سنة مهمة جدا لأن هي السنة التي تمكنت فيها فرنسا من بسط سيطرتها على هذه المناطق وهي كانت قد بدأت احتلالها المغرب منذ سنة 1907 لكنها لم تستطع الدخول إلى هذه المناطق بسبب شدة المقاومة إلى هذه السنة سنة 1934 وهذا ما يؤكده الشيخ مربيه ربه في يوميات خروجه من كردوس يقول أما بعد فقد خرجنا من كردوس بعد ثلثين مضيا من ليلة الأحد من سنة 1352 وما خرجنا حتى أحاطت بنا الجنود الفرنسوية من كل مكان بالمدافع والطيارات واحتلوا القبائل. En 1934, la France réussit à soumettre le Haut-Atlas, la vallée du Dra et les oasis du Sud. Kerdous est pilonné par l'aviation française. Les tribus d'Aït Bahamran sont encerclées. La conquête du Maroc aura duré 22 ans. Aujourd'hui encore, Kerdous, emblème de la résistance, porte les traces de la violence des combats et la disproportion des moyens engagés. Les populations paieront cher leur résistance. Il n'est plus question de mission civilisatrice et pacificatrice, mais d'une démonstration de force. Et c'est à dessein que l'armée française filme les batailles, mais aussi une population de résistants, vaincus et enchaînés. Désormais, le Maroc est bel et bien divisé. اتفاق بين اسبانيا وفرنسا قسموا الارض اللي ما كانتش مقسمه هذا التقسيم كله تقسيم استعماري وهذا فرنسا من هذا الشمال هذا الجنوب تندوف هذا كله تقسيم استعماري لا المغرب غايب عنه والسكان غايبين عنه طبعا. Présents en Mauritanie, les Français s'emparent de Tindouf et encerclent les derniers résistants sahraouis. Les Espagnols, eux, depuis Ifni, contrôlent le territoire et enrôlent même des auxiliaires parmi les nomades. C'est donc la pression française qui a obligé un peu l'armée espagnole à commencer un petit débarquement d'une petite avionnette du colonel Capaz qui atterrit a commencé à partir de 1904 la présence militaire et coloniale dans l'époque. Pour la première fois depuis 1884, les Espagnols se risquent à l'intérieur des terres alors qu'ils étaient restés confinés sur les côtes jusque-là. Tout comme la France, les moyens engagés sont disproportionnés et Madrid franchit un nouveau cap en dotant ses colonies d'un statut administratif et juridique particulier.
territorio del Sáhara queda dividido en dos jurisdicciones distintas. Por una parte está la zona sur del protectorado, con la zona norte del Rif, la zona sur que corresponde a la zona de Tarfaya y Tantán, y por otra parte está la parte de Saquet-el-Hamra y Río de Oro, que es una colonia. Entonces, aunque son dos administraciones jurídicas diferentes, pero son los mismos militares y hay una gran también confusión entre ellos porque tienen el mismo mando, pero en realidad son diferentes. Y con respecto a las fronteras trazadas por el colonialismo hay una ruptura total, hay un desencuentro y hay una gran diferencia en cuanto al desarrollo político o la continuidad de ambos territorios. Les Espagnols avaient une puissance nettement plus faible que la puissance française. Le Sahara, pour eux, est un espace de transition. Ils n'ont jamais cru réellement à leur présence au Sahara. Ils ont toujours su qu'ils étaient là provisoirement. Ils ont adopté une politique qui consiste à ne jamais investir au Sahara, à ne jamais promouvoir un lien structurel type avec la péninsule. Ils ont toujours plaidé pour une politique de l'exploitation facile. La richesse naturelle, le poisson, surtout, jusqu'à ce qu'apparaît le phosphate. Et là, les choses vont commencer à changer progressivement. C'est alors une véritable surenchère qui s'engage entre les deux puissances occupantes. Lorsque l'une gagne en assurance, l'autre prend un peu plus de risques. بمجرد مع علم الصحراويين بالظاهر البربري الفرنسي حتى قامت مظاهرات في الخيام والمداشر الصحراوية. في سنة 1942 جاء أحد أبناء الشيخ ماء العينين عند السلطان محمد الخامس وجدد بيعته وبيعة القبائل الصحراوية كلها رغم أنف الإسبانيين والفرنسيين. قال السلطان محمد الخامس طبعا 53 بدات الناس تتحرك هنا. اسبانيا عطات تطمينات عن هي ما معترفش بن عرفه متشبث محمد الخامس. بعثوا لنا المغربي رحمه الله جينار اللي هو مزيان ديك الساعه عنده نفس الرتبه اللي عند فرانكو. عينوه والي في جانا باش يطمئن. قال محمد اسبانيا مع محمد الخامس راه ما معترفش بن عرفة الآن راح تساعدكم على المقاومة اللي بقى يتقل العيون بقى يتقل فيني راح تساعدنا فأنت ما تساعدنا. L'Espagne était gouvernée par Francisco Franco, qui était bien sûr l'allié de Hitler et de Mussolini. Par conséquent, après la Deuxième Guerre mondiale, il a maintenu sa politique qui était opposée à la présence française au Maroc. Tout ce qui est de nature à affaiblir la position et la présence française au Maroc, lui, il plaidait pour, quitte à faire alliance avec l'armée de libération du Nord. Dans tout le Maroc, la résistance face aux deux occupants s'organise. De nombreux nationalistes marocains, objets de vastes chasses à l'homme, fuient les exactions des Français et se réfugient à Sidi Ifni, dont plus de la moitié de la population est alors espagnole. أنا من جملة الناس اللي مشات لفني في 54 وكون تما إطار ديال المقاومة اللي داير ارتباط بالدار البيضاء اللي تيزودوا بالوسائل الممكنة ديك الساعات الأسلحة ديال الإمكانيات المادية وفي نفس الوقت تستقبل اللاجئين اللي هربوا من متابعة في الجيش الفرنسي. À Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, des manifestations contre les Français sont réprimées dans le sang. Accusé d'encourager la résistance, le sultan Mohammed Ben Youssef refuse d'abdiquer. Il est exilé, lui et toute sa famille, en Corse, puis à Madagascar. Les Français intronisent son cousin Ben Arafa. Le pays s'embrase. عند منين
نتفهم محمد الخامس الناس ما تلاو يضحوا العلايات، ما تلاو يلبسوا اللباس الفاخر، ولا تلا مثلا شيء مثلا من حالة التزيين ما تلاو الناس يديروها، لأنها إلى منين طالبوا الناس العشر شي نقولوا احنا العشر، وهو مثلا ضريبة يقبضوها النصارى، منعوها الناس، ما يمكننا نعطوها إلا بأمر من الملك. قال له الملك منفي، قال محد الملك منفي ما يعطي شيء، ما يعطي. ملي رجع محمد الخامس صبح انعكاس اللي كان عنده في الدار البيضاء ديال الحماس، كاين في فني، كاين في العيون، كاين في تندوف، كاين في هذه الفترة هذه كلها، والناس طالبين يلتحقوا بالمغرب. Nous sommes le 7 avril 1957. La poignée de main est obligée entre le roi Mohamed V et le général Franco. Un accord est signé à Madrid qui met fin à la souveraineté espagnole sur le nord. Le Maroc retrouve la même année Tanger, soumise jusque-là à un statut international. À partir d'une indépendance donnée à la force, que l'Espagne s'est attachée au territoire du sud, Ifni, Tarfaya et Sahara, avec une volonté de ne pas céder ces régions. Le moment est historique. 15 mois après son retour d'exil, le roi Mohamed V est accueilli par les populations du Sahara. Il prononce un discours à Mohamed el-Ghizlane et appelle à la mobilisation pour le parachèvement de l'unité du pays. شاونا جد البيعة وقال لي قاعد شغل احنا في نواحي السمارة بين السمارة والديون. أنا كنت أصغر واحد في الوفد. المسائل كانت عادية، كانت الراي المغربي طالع في قدم الصحراء كاملة مع محمد الخامس، مكاتب حدود الاستقلال مفتوحة في جميع مناطق الصحراء، يعني الأمور عادية جدا. محمد الخامس أعطانا تعليمات ونصائح عنا نكون مع الصواني بخير حتى يجي الوفود اللي هي تسلم الأرض. Mais au début des années 60, l'Espagne ignore la vague de décolonisation qui touche plusieurs régions dans le monde. Elle ne prépare pas son départ, au contraire, elle renforce sa présence au Sahara. La découverte des gisements de phosphate de Boukrar n'est pas étrangère aux promesses non tenues. La carte dessinée par Al-Fassi, qui est très bien connue, incorporait tous les Sahara occidental, aussi la Mauritanie et tout ça. Mais le petit empire colonial espagnol avait une certaine signification pour le franquisme. Vous savez, Franco aimait s'entourer d'une escorte de morts, habillé avec une longue cape, les turbans, comme le chef d'un empire colonial. Naturellement, Franco ne voulait pas partir de ces colonies au nord du Maroc, à Ifni, Sahara, Tarfaya et tout ça. Et il a eu une certaine résistance, naturellement. L'Espagne s'accroche avec la force du désespoir à son rêve impérialiste et à ce qui reste de ses poussières d'empire. C'était sans compter avec la détermination de la résistance marocaine. جاتني استدعاء ديك الساعة، قالوا لازم نتلاقاو في الدار ديال الخطيب، دار الخطيب في الرباط ديك الساعة مع الإخوان ديالنا المقاومة. هنا قالوا راه حنا جاتنا تعليمات من عند سيدنا خصنا نمشيو للجنوب الصحراء. حملات مسلحة وبالخصوص بدات في 56 في جوال 56 في هذه المناطق، في منطقة اسمها في مناشار، منطقة اسمها مركلة، منطقة اسمها الزمول، السويحات، النواحي كلها دايرة بتندف. Le commandement de l'armée de libération du Sud s'organise à Sidi Ifni. C'est alors une brèche qui s'ouvre sur la côte atlantique pour recevoir les armes, accueillir les combattants de l'armée de libération du Nord et mobiliser les volontaires sahraouis qui ne tarderont pas à venir grossir les rangs de la résistance. المرحلة الثامنة تكون سنفجير شرق داخل هذه 180 كيلو من هون وضع 190.
علمت به الناس وتلاحق عليه الناس، تلاحقت عليه وتكلف عنه لا يجيب له السلاح هو الهاشمي، مشات معه رجلية لا يجيب السلاح مدافع من طنطا. Voici Ifni, l'enclave espagnole du Maroc, qui subit depuis des semaines les assauts des troupes irrégulières marocaines. À bord d'un avion militaire, les délégués de l'état-major espagnol ont rendu visite aux troupes encerclées, dont le ravitaillement ne peut plus être désormais assuré que par mer. صبحت الفرقة ديالنا أقوى فرقة لأنه فيه الناس سميتو ملي كانوا وصلوا شي بلاصة كان لقاو الناس مسلحين بعد القبائل تينضموا لينا. أنا هو وهذا الحسين بعمراني، هذا الوالي ولد بوبيت، شيخ كبير ديال العروسيين الشرفة، هذا محمد ولد عبد الباقي من ولاد درارين ومن سميتو فقيه وعالم كبير وحتى هو من الناس ديالنا. هذا سميتو محمد ولد زيو معروف، محمد ولد زيو من الرقيبات سواد والرجل شجيع وسميتو كان معنا الله حتى هو ما عرف واش ديك الجهة ولا لا. وهادو كاملين أغلبية ديالهم شي من هيت الحسن، شي من الدليميين وشي من أهل الشيخ من العينين، فهمتي؟ كل هادو كاين الآخرين، هادو أغلبية ديالهم راه شي جوج راهم في ديك الجهة، فهمتوا ولا ثلاثة، الله يهديهم الله يجيبهم. En janvier 1957, une colonne de l'armée de libération du Sud franchissait Guel Hamra, libère Smara, Biranzaran, Aoussel et arrive même à atteindre les ports de l'Adrar mauritanien. Le seul moyen qu'avait Jich Tahrir pour mobiliser, je parle encore une fois du haut commandement de Jich Tahrir, pour mobiliser les tribus, c'était de revendiquer le djihad au nom du sultan. Et il ne savait pas que ce haut commandement allait vouloir imposer une restructuration de l'ensemble, je veux dire, notamment sur le plan d'organisation militaire, sur le plan de l'imposition d'une autorité centralisatrice au Sahara, notamment en imposant des prises en charge alimentaires et en imposant une restructuration de la notion politique, en voulant même juger ce qu'ils appellent les traîtres. Galvanisés par leurs victoires successives, certains membres de l'ALS deviennent incontrôlables. L'intensification de la lutte armée justifie à leurs yeux des agissements condamnés par les populations et leur recommandement. جيش تحرير ما عندوش مصادر التمويل، المصادر الأولى اللي كانت هو جات من ممتلكات ولا أموال ديال الخونة اللي تعاونوا مع الاستعمار، اعتقلوهم في جيش التحرير وبالخصوص الخلفان ديال القلاوي ولا البشوات في هذيك المناطق، خداو منهم إمكانيات وخداو منهم أتات المسائل، واخا كاين تصرف في ديك الساعة ما كانتش عادية، ما قبلناهاش. كلفوني باش نحل المشكل، لأن كاين بعض التصرفات ماشي طبيعية تيقوموا بها بعض العناصر الجيش التحرير، ماشي في تعدي، باش نوقف هذه الجوانب هذه. Très vite, les Espagnols ne maîtrisent plus que le littoral atlantique. Dans leur rang, les victimes sont si nombreuses qu'on ne les compte plus. L'arrivée des bataillons de l'ALS aux portes de la Mauritanie fait craindre le pire aux Français et fait germer l'idée d'une entente franco-espagnole. La France a commencé à comprendre à l'époque la nécessité pour elle, notamment les décideurs tels que Mitterrand, Guy Mollet, Jacques Chaban-Delmas, etc., avaient commencé à comprendre la nécessité pour eux de rentrer en alliance avec l'Espagne franquiste. Le souci majeur, c'était que pour des raisons politiques, on ne pouvait pas afficher une alliance avec le franquisme. Et du coup, il fallait négocier d'une manière assez délicate, secrète, et faire en sorte qu'une alliance militaire puisse
envisager une opération militaire combinée entre la France et l'Espagne pour attaquer la résistance جهاديا دو جيش التحرير. في الحرب مع اسبانيا كان جيش التحرير حقق انتصار. كيف قلت لك في الصحراء المغربيه طائفه تحررت، السماره تحررت، اوسرد كذلك الجيش المغربي اللي كان في الجيش الاسباني التحق بجيش التحرير. هنا في هذه الفتره كاش كان ديك الساعه اتفاق ما بين اسبانيا والفرنسيس باش ينظموا الهجوم المشترك اللي مسمى مكنسه الكوفيون. Dans la plus grande clandestinité, les Français et les Espagnols scellent un pacte. Alliés de circonstances, ils ont désormais un objectif commun, en finir avec l'armée de libération du Sud. La France mobilise dans le nord de la Mauritanie la quasi-totalité de ses unités déployées jusque-là en Afrique occidentale française. في بلاصه هذه هي في الحدود ما قرب الحدود ما بين نحن وموريتان، بلاصه معروفه عندنا نقولها رغيوان. وجاو هما سنينهم دايرينهم على اخلاقهم عنهم لهي ذيك الناس غير يروعوها وانهم يجوروا هذه الناس من هنا وذيك الناس كاع عليه ترندلهم. هذا ما خلق. هم فيهم الزايد وحنا ما عندنا زايد ونبلد ولا تمو سلاح ولا هي هم اللي تجيهم المعونه من كل جهه والطيار معاهم يخبطوا من فوق. وهم يديروا الزحف صور الكليه من كل بلد. نمرقوها وطوف عنهم اللي لحق بينا رانا نتخابطوا معاه واللي ما لحق بينا يدبر راسه. Les bataillons de l'ALS sont décimés et se replient, abandonnant armes et munitions. À Ouad Dahab, les Espagnols réussissent à réoccuper Bir Anzaran et Aousserd. L'ALS est acculée à battre en retraite devant la puissance de feu franco-espagnole. De chaque côté, on libère les prisonniers. Ici, feu Mohamed V salue les Espagnols capturés par l'ALS. Avant le retour pour Madrid, les négociations peuvent commencer. قالوا لنا صبريون حنا مستعدين نتنازلوا على الساقية الحمراء وواد الذهب مقابل تنازلوا لنا على سبتة ومليلية كجيش التحرير. جاوبناهم قلنا لهم احنا لأن قالوا الساقية الحمراء وواد الذهب هي تعتبر تحت السيادة إسبانيا. إلا تنازلنا لكم على هذا الشيء خصنا كيفاش نفرغوا عند الشعب الإسباني. قلنا لهم حتى احنا نفس الشكل هذا يكون عندنا، إلا تنازلنا لكم على السبتة ما عندنا الصلاحيات، خص الشعب المغربي يتنازل عليها، ولكن كل ما غادي نتفقوا ما نهاجموكمش، المشكل نحلوه عن طريق المفاوضات. فتحوا المفاوضات مع الحكومة المغربية وكانت بدات الحوارات، ولكن توقف هذاك الشيء. L'Espagne ne pouvait pas céder facilement le Sahara, moyennant, une contrepartie sur Ceuta et Melilla qui, elle, ne pose pas de problème. Ceuta et Melilla n'ont jamais posé de problème à l'Espagne parce que sa présence sur place remonte à très loin. Effectivement, les Espagnols ne croyaient pas réellement à leur présence au Sahara. Ils savaient pertinemment qu'un jour ou l'autre serait délogés. Mais pas à ce prix. C'est à partir de ce moment quand l'armée de libération a commencé l'épisode qu'on connaît avec la répression de l'opération des Couvillons et tout ça, que l'Espagne a décidé de convertir le Sahara et Ifni dans des provinces espagnoles. Le Sahara dépend désormais de la présidence du commandement militaire des Canaries. Il est administré comme une province à part entière avec des représentants au Cortés, le Parlement espagnol, où siègent désormais des notables sahraouis comme Khatri ou Saïd el-Joumani. La monarchie doit répondre aux exigences de la France et de l'Espagne qui font pression chacune par ses moyens, bien sûr, qui sont variés. Alors, dans cette situation-là, la responsabilité est partagée entre la France, l'Espagne, le palais, le haut commandement de l'armée de libération et le mouvement national qui, lui, il a des exigences.
Dans cette situation, il était vraiment très difficile de pouvoir décrocher des acquis dans le cadre des négociations pour l'indépendance. Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par 2 colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance de n'en avoir qu'un, nous aurions soldé de tout compte notre affaire du nord au sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone nord, par la suite enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En 4e lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Franco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. L'Espagne renforce sa présence militaire à Sidi Ifni et au Sahara. Elle entame une politique de structuration administrative, politique et sociale. En 1963, elle organise des élections municipales qui se tiendront par la suite tous les 2 ans. Une Jmara est également mise en place, une sorte d'assemblée territoriale sans pouvoir ni prérogative. Hay una ruptura con la división administrativa en el Sahara y una ruptura total con el norte, con su historia, con la continuidad. El colonialismo va a traer una desestructuración total política y social. L'Espagne est clairement là pour rester, en tout cas le plus longtemps possible. Elle déploie ses administrations, lance des radios pour entretenir sa propagande, ouvre des écoles pour l'assimilation de toute une génération d'enfants sahraouis. On a fait toute une action pour argumenter une identité très particulière. Évidemment, l'identité espagnole était très difficile de recréer, mais une identité locale, basée dans des spécificités culturelles, religieuses, tribales, ethniques, folkloriques des Sahraouis et Bamrani à Ifni, a été construite un peu, reconstruite à partir des données réelles, mais reconstruite avec autour l'hostilité envers le Maroc. Dès le début des années 60, le Maroc introduit le dossier du Sahara dans l'enceinte des Nations Unies. En 1963, tout bascule. Le tracé arbitraire des frontières maroco-algériennes héritées des Français devient le prétexte à la guerre des sables. L'Algérie devient amnésique et elle oublie les promesses faites avant son indépendance pour des négociations directes avec le Maroc sur le découpage frontalier. Le Maroc, lui, s'active pour faire entendre sa voix. De nombreuses délégations se déplacent régulièrement à New York. أول وفد خرجت 66 في الأمم المتحدة. أنا وفد خرج من الرباط كان دافع عن القضية الوطنية، ولكن شنو كان مطروح ذيك الساعة؟ هذا هو المهم. المطروح هو المغرب وإسبانيا في الأمم المتحدة. ناط دول عدم الحجاز والكتله الافريقيه قدموا وثيقات يقولوا أن يجب على إسبانيا صرف التفاوض مع المغرب بحضور الدول المهتمة أي الجزائر وموريتانيا. هذا مندوب الجزائر، وهذه وثيقة مهمة مع الأسف لابد الدولة تبحث عنها تبدها. مندوب الجزائر بدل من مهتم قال أنا معني، إحنا معنيين. Naturellement, l'Algérie a pris des positions, a cassé les pactes qu'il y avait avec Ouldada et Hassan II, et tout a changé à partir de 1974. Le président Boumedienne, au nom de l'Algérie, a dit, pour moi, il n'y a pas de problème du Sahara. L'Algérie considère cette affaire comme étant maroco-mauritanienne, sans plus ni moins. Et puis par la suite, naturellement, les événements, le gouvernement algérien, les dirigeants algériens ont commencé à sortir la thèse. C'est une affaire d'autodétermination. Ces gens-là, les Sahraouis, sont nos voisins. Ce sont des musulmans. C'est un peuple arabe.
Nous ne pouvons pas parler du droit du peuple vietnamien à l'autodétermination alors qu'il se trouve à 10 000 kilomètres et ne pas nous intéresser à cette même volonté qui est le désir le plus ardent de ces populations que vous appelez marocaines et que nous considérons comme sahraouis. Et de là est partie à mon avis, c'est l'escroquerie du siècle. L'Algérie déclare que la question du Sahara lui est étrangère, mais ses agissements disent le contraire. الجزائر ما عندها حتى طلب رغم هذه عامين وحنا نتكلم والناس مازالوا يفسروا الخلفيات نتاعنا كأننا احنا ما نعرفش نهضروا ما نعرفش نتكلم بأننا باغيين نخرج الحديد نتاعنا ماناش الحديد تاع غرج بلاد ماناش قادرين نخرجوه على الشمالي خاصنا نخرجوه على الصحراء بأننا باغيين ممر بأننا باغيين الفوسفات لا. L'Algérie avait des ambitions grandioses, notamment sur le plan économique, sur le plan expansionniste dans l'Ouest africain, la sidérurgie de Skikda à Naba qui était quand même assez prometteuse pour l'Algérie à l'époque, la position de l'Algérie au sein des non-alignés, qui était un État progressiste, bien vu par le tiers-monde, etc., et qui était sur une position je dirais, expansionniste, agressive, avec un ministre des Affaires étrangères très jeune et très dynamique et aussi très agressif, qui était l'actuel président, Bouteflika. Et par conséquent, l'Algérie pouvait être ambitieuse et vouloir accaparer le leadership sur la région. Et du coup, elle pouvait se permettre le luxe de soutenir, d'abord elle a soutenu le Morha, qui est une association, et puis elle a vu, voyant que ce n'était pas consistant, elle a fini par soutenir le Polisario lorsque le Polisario a fait ses preuves. Le président algérien soutient ouvertement le mouvement séparatiste. Les membres du noyau fondateur du Polisario vont être récupérés, hébergés, financés et armés par Alger. En retour, les chants du mouvement séparatiste naissant sont dédiés à la gloire de Boumedienne. هذه الصورة ديال طلبة ديال الصحراويين اللي جبتهم أنا ومجموعة في 57 واللي منهم فيه بيد الله وفيهم كذلك الناس اللي مشاو قادة بوليزاريو آنذاك كنا خدينا لهم دار هنا في الدار البيضاء دار التوزاني دخلناهم المدرسة المحمدية هادشي في 57 وفيهم اللي خدا الإجازة وفيهم اللي اسمه دخل الشبيبة المغربية ولا دخل الأحزاب السياسية ولكن في الفترة بعد السبعينات كان عندهم اللي يفكر باش يمشي يكافح من أجل تحرير الصحراء كمغربية ما لقاوش دعم بل بالعكس فيهم الناس اللي مشاو ملي قرروا يمشيو لتما قبطوهم في طنطا ديك الساعة وفقير تكلفسوا عليهم وعذبوهم وهذه السبب اللي جعلت واحد العدد مشاو اما لموريتانيا وما مشاو لتندوف ديك الساعه باش استغلوها الاخوه الجزائريين وباش تكون بوليزاريو. Et justement à cause de la dictature de Oufkir et de l'état d'exception et de la répression contre les mouvements de la gauche, se produisait une évolution de certaines gauches vers le maoïsme et des théories révolutionnaires qui
qui parlait du besoin de créer 1, 2, 3 plus Vietnam dans le monde. Et donc, pourquoi pas convertir le Sahara aussi dans un autre Vietnam, et profiter de la décolonisation pour créer un nouveau Vietnam, un nouveau foyer de conflit contre l'impérialisme. Et c'est là où le groupe de Ila Lamam a eu des contacts avec El Wali et d'autres jeunes de l'époque. L'objectif initial de ce jeune étudiant en droit était la libération du Sahara de l'occupation espagnole et sa récupération par le Maroc. Avec un groupe de jeunes Sahraouis, il crée officiellement le Polisario en mai 1973. Lorsque l'Ouli à Rabat se mobilisait corps et âme pour susciter l'intérêt des décideurs marocains à Rabat pour aller s'insérer dans la société sahraoui en vue de libérer le Sahara de l'Espagne durant les années 60 et 70, au début des années 70, il était sincère. Elle était sincère. Elle était sincère et en cela, il faisait de son mieux pour que les choses soient réglées dans le cadre national, cadre du Maroc. À Rabat, le pouvoir fragilisé par les deux coups d'État successifs de 71 et de 72 a d'autres priorités. Un durcissement rend toute revendication, tout étudiant suspect aux yeux de Rabat. La classe politique, elle, reste sourde à l'appel des jeunes Sahraouis. Pendant ce temps, dans le Sahara occupé, les manifestations contre la présence espagnole sont violemment réprimées, des centaines de personnes arrêtées. Mohamed El-Basseri, fondateur du mouvement de libération de Segui el-Hamra et de Oued Dahab, s'éteint dans sa cellule. Sid Louali et ses amis, eux, prennent attache avec le président libyen Muammar al-Kadhafi. Il les financera avant qu'il ne soit définitivement récupéré par l'Algérie. À Madrid, la fin du règne de Franco est proche. En 1974, le Maroc saisit l'ONU et demande l'arbitrage de la Cour internationale de justice. Je fais à l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et à l'Espagne, par contre-coup, la proposition suivante. Vous prétendez, gouvernement espagnol, que le Sahara était res nullius. Vous prétendez que c'était une terre ou un bien qui était en déshérence. Vous prétendez qu'il n'y avait aucun pouvoir ni aucune administration établie sur le Sahara. Le Maroc prétend le contraire. Alors nous demandons l'arbitrage de la Cour internationale de justice de l'Haye. Pendant 2 mois se tiennent à La Haye des audiences marathoniennes. Le Maroc est représenté par une délégation de 5 membres, dont Driss Slaoui, à l'époque représentant permanent auprès des Nations Unies. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice rend son avis. Elle reconnaît que le territoire du Sahara occidental n'était pas une terre sans maître avant la colonisation par l'Espagne et qu'il y avait des liens juridiques et d'allégeance avec le Maroc et l'ensemble mauritanien.頼まれていないことをやったという点で間違ってて、それは質問の第一番は無周知かどうかということだったのです。それで答えは無周知ではないという答えだったので、したがってどこに主権があるかだけが問題になったはずなのに、西サハラの自決権の問題に言及したというのが2番目の間違いです。3番目の間違いは、
自決権の主体の人民という言葉が定義されていなかったのに、それを適用したということが3番目の間違いです。で、4番目の間違いは、それに関わって、西サハラ人民の自由な、また純粋な意志を確かめるべきだというふうに韓国的意見の中で結論付けているところが間違いなのです。つまりそれも国連総会に依頼された問題ではなかった。その時には確かにモロッコの歴史についての研究も十分ではなかったし、本当はあった資料も十分に生かされなかったということが一つの原因だったと思いますし、もう一つの原因は当時はまだ冷戦の最中で、冷戦構造の枠に入ってこない問題というのは基本的に国際社会は重大な問題として捉えなかったということもあったのではないかと思います。Le droit international est une science qui n'est pas mûre. C'est une science qui souffre de lacunes énormes. Il lui échappe la dimension anthropologique. C'est un droit qui ne traite qu'avec les États et les fronts de libération. Et ne traite pas avec les populations, avec les individus, avec les tribus, avec tout ce qui a une valeur propre. القانون الوضعي هو اللي يجب ان يتكيف في نظري، هو اللي يجب ان يتكيف مع هذه الخصوصيات ديال الشعوب، ماشي يطبق عليها قوانين اللي نابعه من واقع اخر، واقع الدوله كما ظهرت في المجتمعات الغربيه، الارض وسكان ومحدوده الى غير ذلك. نحن هنا امام مجتمعات رحاله ما عندهاش الحدود اصلا. La légèreté de la Cour internationale de justice deviendra une carte maîtresse dans le jeu des Algériens. En outrepassant leurs compétences, les juges de la Haye offrent à l'Algérie et à ses protégés un argumentaire inespéré sur l'autodétermination. Reste que sur le fond, le Maroc a obtenu gain de cause sur les deux questions posées. Non, le Sahara n'est pas une terre sans maître. Oui, il y a des liens juridiques avec le Maroc. Des liens interrompus par le colonisateur espagnol, mais jamais rompus. La marche verte lancée par Feu Sa Majesté Hassan II en sera la démonstration la plus éclatante aux yeux de la communauté internationale. Mais dans les couloirs des états-majors algériens, c'est la colère. La riposte prend la forme d'une expulsion de 350 000 Marocains installés depuis des décennies en Algérie. Une déchirure de plus, et il y en a eu beaucoup avec la colonisation. Acculée à partir, l'Espagne cherche encore le moyen de continuer à exercer son contrôle sur cette partie du Maroc, quitte à favoriser la création d'un micro-État dans la région. L'Espagne a changé complètement de position. Il plaidait réellement et totalement pour la création d'un État indépendant ou, à la limite, d'une région autonome au sein de l'Espagne. Chose que le Maroc avait compris. Le Maroc n'avait pas les moyens d'imposer sa politique à l'Espagne, mais il avait un allié sûr qui était les États-Unis et la France. Et ce sont ces deux-là qui ont tranché dans l'affaire du Sahara, profitant bien sûr de la situation où Franco était agonisant pour imposer les accords de Madrid. Le Maroc récupère les 2 tiers nord de son territoire occupé par l'Espagne. Le tiers sud sera intégré à la Mauritanie. L'accord est formalisé le 14 novembre 1975 à Madrid. Ahmed Osman représente le Maroc. Il est alors Premier ministre. L'Espagne voit mourir son ambition alors que le général Franco rend son dernier souffle. Ses rêves d'empire mourront avec lui. Quelques jours plus tard, les derniers légionnaires espagnols quittent le Sahara après 109 ans d'occupation.
À peine le drapeau marocain hissé et les Espagnols partis, que les bruits de bottes se font de nouveau entendre, mais cette fois-ci depuis Tindouf. La trêve aura été de courte durée. L'histoire se répète avec toute son ironie, au mépris de l'avis de la Cour internationale de justice, au mépris de l'accord de paix de Madrid, et malgré la reconnaissance de la légitimité du droit du Maroc par les grandes puissances internationales. Les visées de l'Algérie restent intactes, même si les déclarations contredisent les faits. المغرب يطالب بالصحراء وموريتانيا تطالب بالصحراء والجزائر لا تطالب بالصحراء. الجزائر ما تحت طلب. اللي بغى سيدي علي بوغالم يبغى يبقى لا شو. حنا بغينا الصحراء، ولكن خصنا نعرفوا متاعبها ومشاكلها. Et que de sacrifices consentis, de deuil, de familles séparées par une guerre d'usure qui s'achèvera avec la signature d'un cessez-le-feu en septembre 91. Une fausse trêve, car c'est une guerre d'un genre nouveau qui s'engage, avec pour otage des milliers de séquestrés parqués dans des camps en Algérie. Combien sont-ils enfermés dans une idéologie aux allures de mirage? Tous ont de l'autre côté, au Maroc, un père, un frère, un cousin, ancrés, eux, dans la réalité.